السلام عليكم. إذا دائما نواصل مع دروس الرياضيات للسنة الثانية من تعليم الثانوي الإعدادي خيار فرنسي. On continue toujours avec des exercices concernant le cours de l'encadrement. C'est l'encadrement. Donc, l'exercice, l'énoncé A et B et C des nombres rationnels tels que A encadré par 4 et 7 et B encadré par moins 6, moins 3 et 4C plus 3 encadré entre moins 5 et 7. Alors, on remarque que A est un nombre positif, B est un nombre négatif parce qu'il se trouve entre deux nombres négatifs, situé entre deux nombres négatifs, donc c'est un nombre négatif. La question encadrée de A moins 1. Donc on a l'énoncé A entre 4 et 7. مطلوب منا نحدد جوج A ناقص واحد. جوج A ناقص واحد. إذا ننتقل من A إلى تأطير جوج A ناقص واحد. إذا أشنو غادي تزاد عليها ولا شنو غيتغير في A؟ On l'a multiplié fois 2 puis on soustraire 1. Donc on a A encadré entre 4 et 7. Qu'est-ce qu'on veut? On veut multiplier A fois 2. Donc on peut multiplier fois un nombre. 2 est un nombre positif. Donc on peut multiplier fois 2. Et 2, un nombre positif. On peut ajouter cet énoncé. Et 2 est un nombre positif. Donc on peut multiplier A fois 2 sans rien changer. Et les côtés de l'encadrement, ça reste comme il est. Donc 4 fois 2, A fois 2 et 7 fois 2. Multiplier les trois côtés de l'encadrement fois 2. Donc A fois 2, 7 fois 2 et 4 fois 2. Le résultat serait 4 fois 2 c'est 8, A fois 2 c'est 2A, 7 fois 2 c'est 14. Donc 2A est encadré entre 8 et 14. Moins 1. Donc on peut soustraire 1 des trois côtés. La soustraction aussi ne change rien. Donc 2A moins 1, c'est comme soustraire moins 1 des trois côtés. Moins 1 ici, moins 1, 8 moins 1 et 14 moins 1. Donc on a soustraire 1, donc 8 aussi moins 1 et 14 aussi moins 1. On obtient comme résultat donc 2A moins 1 est encadré entre 8 moins 1 c'est 7, 14 moins 1 c'est 13. Comme ça, on a fini la question. Encadrer 1 sur 3B. Pour encadrer 1 sur 3B, on utilise l'encadrement de B. شنو تزاد؟ شنو كنلاحظوا؟ 1 على 3 B جات من B. ها هي B. إذا فاش ضربات B؟ Le nombre qu'on va multiplier fois B c'est 1 sur 3. Donc on multiplie B fois un nombre. Ce nombre, est-ce qu'il est positif ou bien négatif? Il est positif. بما أنه positif, donc ما نقدروش بلا ما نغيروا الترتيب المتفاوتة. إلا كان نيجاتيف خصنا نغيروا كيف ما شفنا في القواعد. Donc on dit que on a B encadré entre deux nombres, c'est moins 6 et moins 3. Et le nombre qu'on va multiplier B c'est 1 sur 3. Et 1 sur 3 est un nombre بوزيتيف. الا كان نيجاتيف غادي نبدل الاعداد، هذا يمشي هنا وموان 3 تجي هنا. الصغير كيولي هو الكبير والكبير تيرجع هو الصغير لانه تضرب في عدد سالب. هنا عندنا غير عدد موجب. دونك ولا الوغ B multiplié fois 1 sur 3. Il faut multiplier les deux côtés aussi fois 1 sur 3. Donc moins 3 fois 1 sur 3 et moins 6 fois 1 sur 3. On obtient comme résultat moins 6 sur moins 3. Moins 6 fois 1, c'est moins 6 sur 3. Moins 6 sur 3, c'est moins 6 sur 3 et 2. Inférieur ou égal B fois 1 sur 3. Donc 1 sur 3 B, on va B sur 3 أيضا.
Moins 3, on a 3 à la 3, on peut simplifier 3, on a moins 1. Donc, il reste moins 1. Donc, on a encadré 1 sur 3b, le tiers de b. Thuluth ديال b. 1 على 3 هو الثلث. a plus b. باش نونكادريو a plus b قلنا خصو يكون عندنا a و b. نقدروا نجمعوا دو كوتي ديال اونكادرومون سون غيان شونجي اوسي. عندنا الوسط نجمعوه مع الوسط، الكوتي السوبيريور مع لو كوتي سوبيريور et le côté inférieur avec le côté inférieur. Donc a plus b نقدروا نديروها نيشان. حنا نقدروا نكتبوا on a a et b comme des synthèses et puis on calcule la somme a plus b. Donc alors a plus b, le côté supérieur avec le côté supérieur. 7 plus moins 3. 7 plus moins 3. Et le côté inférieur plus le côté inférieur. 4 plus moins 6. 4 plus moins 6. Et comme ça, on a assemblé ou bien additionné A et B. 4 plus moins 6, le moins et le supérieur. Donc, moins 6 moins 4, c'est 2. A plus B. 7 plus moins 3, c'est 7 moins 3. 7 moins 3, c'est 4. Et comme ça, on a fait l'encadrement de A plus B. Il nous reste encadrer A moins B. A moins B. Donc, on a déjà dit que A moins B, pour encadrer A moins B, il faut encadrer A plus moins B. Donc, qu'est-ce qu'il faut encadrer au premier? Encadrer moins B, puis additionner moins B à A. باش نقدروا نديروا التأطير ديال A ناقص واحد عفوا باش نقدروا نديروا التأطير ديال A ناقص B هو نفس المعنى إلا درنا التأطير ديال A زائد ناقص B. إذا التأطير كنديروه في زائد في ناقص حيت هذا B ولات سالبة، حنا عندنا B هنا موجبة، إذا خصنا نرجعوا B سالبة عاد نجمعوها مع A وبذلك نكون قد قمنا بتأطير A ناقص B. إذا نبداو باش خصنا نبداو بالتأطير ديال ناقص B عاد داكشي اللي خرج لنا نجمعوه مع A وغنكونوا شنو درنا؟ غنكونوا درنا التأطير ديال A ناقص B. Donc on a B encadré entre moins 3 et 6. Donc l'opposé de B يعني moins B. L'opposé قلنا بما أنه غتدخل عليه الموان c'est un nombre négatif يعني بحال ضربنا B في moins 1. ملي نضربو B في moins 1 خاص المتفاوتة أو التأطير يتغير ليه الترتيب. moins 6 ملي غنضربوها في moins 1 غتولي 6 كبار من 3. إذا 6 كانت صغيرة غتولي هي الكبيرة. و moins 3 غتولي هي الصغيرة وتولي 3 حيت درنا هنا l'opposé B son opposé est moins B. L'opposé de 6, l'opposé de moins 6 est 6. L'opposé de moins 3 est 3. Et les nombres ou les côtés de l'encadrement se changent. Donc, et puis on additionne moins B à A. Donc, en gros, A plus moins B. A plus moins B. حيت ملي كنجمعوا جوج اطراف ملي كيكون الجمع كنلاحقوا نجمعوا الاطراف الجهه الكبيره مع الكبيره الصغيره مع الصغيره. اذا A فيها 7 والجهه الاخرى فيها 4 مع جمعناه مع ناقص B. ها هي التأطير ديال ناقص B. الجهه الكبيره فيها 6 اذا زائد 6 حنا كنديروا زائد 3 في الجهه الصغيره اذا غادي تزاد على هذا الشيء الجهه الصغيره وغتولي عندنا A زائد ناقص B هي A ناقص B حيت plus fois moins c'est moins. A moins B serait encadré entre 7 plus 6 c'est 13 et 4 plus 3 c'est 7. Et comme ça on a encadré A moins B. ديما إلا طلبوا مني التأطير ديال ناقص خصني ندير المقابل ديال داك العدد اللي قالوا لي ناقص. بحال قالوا لي encadré X moins Y معناتها اني خصني ندير X بلس موان Y. يعني نأونكادري في الاول موان Y بوحدها وعاد داكشي اللي خرج ليا نجمعو مع X وغنكون درت لونكادرومون دو X موان Y. كنعتقد انه واضح.
Su'al l'akhir, la deuxième question, c'est montrer que l'encadrement de C ou bien C encadré entre moins 2 et 1. شنو عاطينا حنا؟ عاطينا واحد الكتابة ديال ماشي غير سي 4 سي نزيدو عليها 3 راه محصورة ما بين جوج أعداد. 4 سي يعني إلا شدينا السي وعاودناها 4 المرات داكشي اللي خرج لينا زدنا عليه 3 فلقينا السي كاينة ما بين ناقص 5 و 7. إذا السي وحدة غتكون محصورة ما بيناش واش عطاونا هما الجواب قالنا مونطخي كو سي اي انكادري انتر موان 2 اي 1. إذا غنطلقو حنا من هنا ونوصلو للجواب. On a donc la deuxième question, on a comme synthèse 4C plus 3 moins 5 encadré entre moins 5 et 7. إذا شنو بغينا؟ بغينا السي، بما أننا بغينا السي خصنا نحاولو نحيدو هاد الأعداد، نحيدو 3 ونحيدو 4. بحال المعادلة بحال في الآخر خصنا نوصلو للسي اونكادغي أونتر. باش نوصلو للسي اونكادغي أونتر خصنا نتخلصو من هاد الأعداد. دونك عندنا هنايا بليس 3، لا بغينا نحيدو بليس 3 عندنا واحد 3 زايدة، لا بغينا نحيدوها خصنا نقصو 3. دونك أون بو سوستخيغ 3 دي 3 كوتي. نقصنا 3 من هاد الجهة، إذا أوبليغاتوار خصني نقص من 3 من هاد الجهة ونقص 3 من هاد الجهة. جميع الأطراف نقص منهم 3 فنحصل على 4 سي اونكادغي أونتر. إذا 3 ناقص 3 حيدناه، 7 ناقص 3 7 ناقص 3 4 ناقص 5 ناقص 3 دونك لي دو موان لا somme des deux moins 5 et moins 3 donc moins la somme 5 et 3 c'est 8 moins 8. Qu'est-ce qu'il nous reste? Nous reste à éliminer ou bien simplifier le 4. Pour simplifier le 4 il faut diviser par 4. بما أننا درنا la division fois 4 sur 4 4 est un nombre positif. في الجمع والطرح ما كيتبدل والو، نزيد ولا نقص كتبقى المتفاوتة صحيحة. في الضرب ولا في القسمة خصني نشوف واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. هنا 4 بوزيتيف إذا ما غنبدل والو، إذا غنقسم حتى الجهة الأخرى على 4 والجهة الأخرى على 4 sans rien changer. إذا 4 sur 4 on peut simplifier. 4 sur 4 c'est 1. Moins 8 c'est sur 4. Moins sur plus c'est moins. 8 sur 4 c'est 2. Et voilà, moins 2, 1. Donc on a le même résultat. Donc on peut dire qu'on a répondre à la question. C'est clair?